द्वारा आयोजित संजोगर 190तम आभासी कार्यक्रम को उपस्थित अतिथि एवं आमर ए संजोग गोष्ठीर समस्त सदस्य को मु अंतर सहित स्वागत जनाऊँ तथा प्रणाम जनाऊँ। आज विषय वस्तु है आध्यात्मिकता और उत्तम स्वास्थ्य, एक अपूर्व मिश्रण एवं आम पई अत्यंत उपयोगी विषय वस्तु अटे। भारतीय संस्कृति रे आध्यात्मवाद एक विशेष महत्व रही आम समस्ते जानिछु। आध्यात्मिकता अर्थात व्यक्ति विशेषज्ञ सर्वांगीन उन्नति प्रक्रिया माध्यम रे उत्तम स्वास्थ्य लाभ आजिकार आलोच्य विषय। आज आम सांगरे अछंती जड़े बहुचर्चित व्यक्तित्व, पहाड़ सदृश अभिज्ञता एवं अंतरराष्ट्रीय भेषज विज्ञान आकाश रे जड़े उज्जवलमय तारका पद्मश्री डाक्टर अशोक कुमार महापात्र, जहांकर कृतित्व कहारी सामने रे अछप नहीं। सार आपण को स्वागत एवं अनेक अनेक प्रणाम। ता छड़ा आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संचालन करने आम सांगरे अछंती भाई प्रकाश कुमार दास। भाई आपण को प्रणाम एवं स्वागत। ता छड़ा आज कार्यक्रम को एक मुख्य दायित्व बहन प्रकाश चंद्र दास। आज्ञा प्रकाश चंद्र दास एवं आज कार्यक्रम को समापन करिवे बा कृतज्ञता ज्ञापन भार नहीं भाई मनोरंजन मिश्र। आपण मान को मोर प्रणाम एवं स्वागत। तेबे आसंतु आउ समय अपचय नकरी आजिर संचालक महोदय को आह्वान करिबा से आसिबे एवं आमर कार्यक्रम को आगो को बढ़ेबे। भाई प्रकाश कुमार दास महोदय आसंतु। मंचटी वर्तमान आपणकर। आज्ञा समस्त को नमस्कार। सब संजोग भाई भौणी मान के एवं पूज्य महापात्र सार आमे जमती विभूति भाई कहले आजिर संध्यार आमे एकाठी हेचे संजोग एवं ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट संस्था तरफ सब वरिष्ठ नागरिक माने संजोग गोष्ठीर गोटे संगोष्ठी। सेमाने सब वयस्क अभिज्ञतार पूर्ण एवं निजर अनुभूति पूर्ण गोटे संस्था बा संगठन करी अन्य मानकु शिखुछंती, अन्य मानकु निजर अनुभूति शिक्षा प्रदान करुछंती। से भितरे संजोग द्वारा परिचालित होई रहिछि हमर बहुत किछि नबा दबा आण जाणार भितरे बहुत हमर चिंताधारार वितर्कर एवं परिवेश से भितर आमे एइथर को वेबिनार रे कोरोना परठारु 190तम रे पहुंचलु। आज मंगलवार शुभ संध्यारे आमे 190तम उत्सव रे समस्ते जोग देइछु। बड़ जिनस हला आजिर जेमि विभूति भाई कहले टॉपिकटा हला बा विषयटी हला आध्यात्मिकता एवं उत्तम स्वास्थ्य। से उत्तम स्वास्थ्य भितर कहले आध्यात्म रहिला एवं उत्तम स्वास्थ्य ता सहित रहिला निजर परिवेशर एवं समाज। तेणु ये समाज परिवेश और स्वयं निजर स्वास्थ्य पाई केते दूर आध्यात्मिकतार योगदान अच्छी एवं आध्यात्मिक केते करुच्ची से विषय जानिया पाई आम पाखरे एवं जनैया पे ता भितर बहुत किछि कहवा भितरे बहुत किछि सम्यक भाव आलोचना देवाई आम पाखे अच्छी वरेण्य महाशय एवं पद्मश्री श्रीजुक्त डाक्टर अशोक कुमार महापात्र। तांको विषय रे कहबाटा जमती भगवान को विष्णु कहवाई जेते ना हेले मध्य किए कोटिए ना कहब किए विष्णु सहस्र नाम कहब किंतु सेतिकी समाप्त हुएनी। सेमती आज पद्मश्री डाक्टर अशोक महापात्र को मु कहवाई आज गोटे सुजोग पाई गोटे सुजोग पाइबा करुच्ची कहले कथा ये 45 मिनिट जो समय दिखाई से भी यथेष्ट हेनी किंतु सक्षम भाव में मुझे कहवाई नाचार चेष्टा करुच्ची।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ନାୟୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ କହନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ SGPGI ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ଡିନ୍ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗରେ ନିଜର ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ଅବସର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ଯୋଉଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପରେ ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବରେ, ଚାନ୍ସେଲର ଭାବରେ, ସେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କୁଳପତି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଧୁନା ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହ 12 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ PhD ବା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଇନ୍ ଫିଲୋସଫି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ତାଙ୍କରି ଅଧୀନରେ PhD ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। SGPGI ଲକ୍ଷ୍ନୌର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ ସେ ବହୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ବହୁ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଭାଗର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ଖବରକାଗଜରେ ପଢିଛୁ। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଖୋଲି ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିଆ କରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଜଗା ବଳିଆ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଯୋଡ଼ା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 65ଟି 65 ସମ୍ମାନ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଅଗଣିତ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିବା ଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମଣିଷ, ସରଳ ମଣିଷ, ତା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବେ, କିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଅବଦାନ ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଫୋନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ଟିପନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି 12 ମିନିଟର ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିକରି କିଛି ନିଜର ଅନ୍ତର ଥିବା ଡାଉଟ୍ ବା ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ 12 ମିନିଟ୍ ଦେବା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିବେ ବା ଚାଟ୍ରେ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ହେବ। ସେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସଂକୋଚ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା। ସେ ଭିତରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 45 ମିନିଟ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ସାର୍ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଦଟିଏ କହିବି, ଯୋଉଟାକି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପର୍ସନାଲି ନିଜ ଭାବରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ନୈସର୍ଗିକ ସମ୍ପର୍କ। କାହିଁକି ନା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଲାଭର ଅଫିସର ଥିଲି HRD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ହିସାବରେ ଏମ୍ସର ସେତେବେଳେ ସମୟର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଇକନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ୱାଇଫ୍ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ଯିଏ, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି। ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ପାଥୋଲୋଜି ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସାର୍ ସେଇ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। 45 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କଲେ ଆମେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, शुभ संध्या। आज हूँ श्रावण मासर गोटे पवित्र शुभ संध्या, कारण आज मंगलवार, आउ यहाँ हूँ प्रदोष टाइम 6:30 रू 7:30 हूँ प्रदोष टाइम।
एई समय आपण संयोगर सबू कर्मकर्ता आ सदस्य मानकु मोर शुभकामना मंगल कामना सुस्थ शरीर रहतु आनंद रहतु। आज शीर्षक है कि आध्यात्मिकता एवं सुलभ सुषम स्वास्थ्य। ताले आध्यात्मटा कौन? आध्यात्मिकटा है जे आमर डब्ल्यूएचओ कहूँ आध्यात्म माने जे जेतबेले आमर सेकेंड वर्ल्ड वार है सेतबेले आमे हेल्थ को तीनटा नेलु, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ। किंतु सेतबेले से माने स्पिरिचुअल हेल्थ को ऐड कलेनी। तेणु से 1998 आम देखिले डब्ल्यूएचओ रिइभालुएट कला जे आमर हेल्थ कौन अधिक है देखिले जे आमर स्वास्थ्य तो बहुत अभिवृद्धि होती किंतु आमर स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत डिटोरेट कर जाइए। तेणु से कहले जे मनुष्यर संपूर्ण स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आउ सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ दरकार। स्पिरिचुअल हेल्थ कहले जे आम जाना दरकार मु किए, मोर बॉडी ना माइंड ना सोल, मो जीवन उद्देश्य कौन आ मोर गंतव्य कौन आ मुझे गंतव्य जाकर मोर उद्देश्य केमती रखी। तेणु जीवन जो चारोटी सोपान, चारोटी अर्थ, चारोटी पंथा ताको आम कहूँ स्पिरिचुअल लाइफ। तेणु आमर जो आम कहूचे सोसाइटी चार्टा जिन बहुत इंपोर्टाट, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, जुडिशियरी, पॉलिटिक्स। एठी में जगा कालिया को आम ठिया करके गोटे फोटो नहीं। तेणु एजुकेशन हेल्थ हूँ इंपोर्टाट जिनस। तेणु आज आम एजुकेशन विषय न कह हेल्थ विषय कहवा। सब मैं कहे हिले खाऊ पछे टंका अपार, स्वास्थ्य नथिले सब बेकार। तेणु आम पाखे आम आजिकल पैसा आम एत खराब ना कि स्वास्थ्य आम बहुत खराब। कारण आमर देखा जाऊँगी 70 वर्ष लोक 10टी मेडिसिन खाऊँ और 80 वर्ष लोक 15टी मेडिसिन खाऊँ। तेणु आम केमी आम जीवन टाक बिना मेडिसिन बचे पार। तेणु मु कहे आम आम स्टोमाक गोटे डस्टबिन करवानी, आम जी मात्रा मेडिसिन खावा से खावा तार अधिक खाइबानी। तेणु आम स्पिरिचुआलटा कौन? यहाँ हूँ जोड़ा मिनी पिलांकर पिलांकर गोटे गोटे फोटोग्राफ। तेणु गुड हेल्थ हूँ पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द स्टेबल माइंड। जो अर्जुन अर्जुन डिप्रेशन जाइए बेरी अर्जुन भाई लोक गोटे स्टेबल माइंड भगवान गीतार गोटे गोटे भल ग्रंथ सृष्टि कले जोटा कि मनुष्य जीवन के बहुत उपकारी। तेणु आम जाचे जे आमर मनुष्य जीवन गोटे सुस्थ जीवन शांत आत्मा, स्थिर मन और सुस्थ शरीर। यदि आत्मा शांति ना, मन स्थिर ना, ताले सुस्थ शरीर हो पारनी। तेणु स्टेबल माइंड बहुत इंपोर्टाट। आज रोग कौन है? प्रथम रोग है हृदघात हार्ट अटैक, द्वितीय है ब्रेन हामरेज, तृतीय जिनस है कैंसर और चार्ट है एक्सीडेंट। यही चार्टा जिनस लोक अधिकांश लोक डेथ ये होची। आ जो मान किसी ना बहुत ओल्ड जे बचुंती रेस्पिरेटरी डिजीज होची, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और निश्वास नबार असुविधा ये चलती। तेणु यहाँ डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट परसेंट डिजीज मुझे देखी आप दरकार ना। तेणु आम आम डिटोरेट ऑफ ह्यूमैनिटी लगी आम सोसाइटी हेल्थ खराब हो जाए। सोसाइटी हेल्थ है एजुकेशन केमती अच्छी, स्वास्थ्य केमती अच्छी, तार एक फाइनेंशियल कंडीशन केमती अच्छी, आ लोक मैंने किसी सुंदर सहस निज निज परस्पर के माने आनंद अच्छा सहयोग कर, झगड़ा ना, रॉयट ना, जाति जाति झगड़ा ना, ये सब आम बहुत दरकार। यहाँ हूँ जगा काली ब्रेन गोटे मॉडल और ब्रेन गोटे भेन थिला। तेणु ह्यूमन बीइंग इज बाय लैंड रिलीजियस, आम समस्त रिलीजियस। रिलीजियस है आम गोटे धर्म नियम कानून मान के चले, किंतु स्पिरिचुअल है कनेक्शन गोटे आत्मा और परमात्मा माने आमर आत्मा सहित परमात्मा कनेक्शन बाय लार्ज आम कहूँ स्पिरिचुअल लाइफ। से धर्म और जाति गोत्र कौन संपर्क ना। तेणु आम समस्त एक्सेप्ट करवा स्पिरिचुअल लाइफटा बहुत धार्मिक लाइफ टू बहुत भल। आम कौन आम धार्मिक लाइफ मेंटेन करवानी, किंतु स्पिरिचुअल धार्मिक दुईटा हवा दरकार। स्पिरिचुअल बिलीव है आमर भावचे गोटे भगवान अच्छा और कनेक्ट करवा कहते आम ट्रस्ट। स्वामी चिदानंद कहते चारोटी जिनस भल जीवन दरकार। गोटे ट्रस्ट, से ट्रस्ट इन सेल्फ, ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन अदर्स। तापर से कहले डिवोशन, डिवोशन फॉर एवरीबॉडी, भगवान अन्य मान। तापर सैक्रिफाइस एंड सर्विस, आम समाज सेवा करवा, किसी सैक्रिफाइस और डोनेशन दबा। ता छड़ा आम
କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ ଲାଇଫ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ପଇସା ଧନ ଗାଡି ଆଉ ଦୌଲତ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସବୁ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ନିଦ ନାହିଁ, ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ରିଲିଜନ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ସମାଜରେ ଏମିତି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରେ ଆଉ ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଲିଜିୟସ ବେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବାନି ନନ୍ ରିଲିଜିୟସ କହିବାନି। ଏଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିବନି ବୋଧହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବତ ଗୀତା କଣ କହୁଛି, ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହାଜ ଏ ସୋଲ, ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାର ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଜେସସ୍ ବି ସେୟା କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ସେୟା କହିଲେ, କୌଣସି ରିଲିଜିଅନ କହୁନି ଯେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କର, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହ, ଆନନ୍ଦରେ ରହ। ଯାହାର ମତଲବ ହେଲା ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଟା ଆମ ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ବାକ୍ୟ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନେସେସାରୀ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ହବ, ସେ ପିଲା ହଉ, ବଡ ହଉ, ବୁଢା ହଉ, ତାହେଲେ ତାର ଡିସିସନ ମେକିଂ, ପଜିଟିଭିଟି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିବ, ମନଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନଟା ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ମନଟା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିପାରିବ, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ ଆଉ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫଟା କେବଳ କେବଳ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ ବୟସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ କର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି WHO ଡେଫିନେସନ ଅଫ ହେଲ୍ଥ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ 1 ଲାଖ ଲୋକ ନେବେ ମାନେ ଆମେରିକାନ ସୋଲଜର, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ 75% ଅନଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ସେଥିରେ ଓଭରୱେଟ୍ ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଫିଟ୍ ଫର ଆମେରିକାନ ସୋଲଜର ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ମୋଟାପା ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି, ନିଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଦେଖିବା, ମୁଁ କହେ ମୋଟାପା ହଉଛି ସବୁ ରୋଗର ମା। ଯିଏ ଓଭରୱେଟ୍, ତା ପାଖରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିବ, ଆଜମା ଥିବ, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଥିବ, ନିଦ ହଉନଥିବ, ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଥିବ, ଗୋଡ ଦରଜ ଥିବ, ପାଦ ଦରଜ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଭରୱେଟ୍ଟା ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର 32% ଲୋକ ଓଭରୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ BMI ଯଦି ବଡ ବେଶୀ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଓଜନଟା କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 5 ଫୁଟ ମେଲ୍ 50 କିଲୋ ଓଜନ, 5 ଫୁଟ ଫିମେଲ 45 କିଲୋ ଓଜନ, 1 ଇଞ୍ଚ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଉ 2 କିଲୋ ଓଜନ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ୱେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 5 ଫୁଟରେ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ 2 କିଲୋ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ହଉଛି ସବୁଥିରୁ ବଡ ରୋଗ ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ସ୍ମୋକିଂ, ଆଲକୋହଲ। ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ୍ ପାଇଁ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ହେଲା ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ, ସାତ୍विକ ଫୁଡ, ଆଉ ଆଭଏଡିଂ ସ୍ମୋକିଂ, ଆଲକୋହଲ ଆଉ ରିଚ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଫୁଡ। ତେଣୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆମକୁ କଣ ଦେଲା? ଆମକୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଥିଲା, ଓଭର ଆମ୍ବିସିୟସ କଲା। ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେଟ ହେଲୁ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ହେଲୁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମୋର ଆମ୍ବିସନ, ମୋର ଡିପ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ସୁଇସାଇଡ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଉଛେ, lack of exercise, lack of sleep, all these are not a part of spiritual life. Spiritual life is discipline and ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ସେଟା ରୋଗର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ଆମର BMI ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାଟ ଫୁଡ ଖାଉଛୁ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଉଛୁ, ବାଲାନ୍ସ ଖାଉନେ। ଶାଗ ପନିପରିବା ଆମେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉନେ, ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତେଲ ଜିନିଷ, ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଖାଉଛେ, ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖରାପ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବାନି, ଡିପ୍ରେସନ ଆଭଏଡ କରିବା, ମେଡିଟେସନ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ବସୁନେ, ପାଣି ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଉନେ, ଖାଇବା ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉନେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳୁ ଉଠିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ 6 ଥର ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ କମ ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଖାଇବା ଯଦି 1 କେଜି ଦିନକୁ ଖାଇବା, ତାହେଲେ 2 ଥର ଖାଇବା ନା 3 ଥର ଖାଇବା ନା 5 ଥର ଖାଇବା। ଯଦି ଆମେ କମ କମ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ହବନି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍। କାରଣ ମନଟା ଅଶାନ୍ତ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ। ବିକଜ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି, ଆମେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନିଦ ଲାଗୁନି। ତା ଛଡା ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛେ, ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛେ,
ट्विटर फेसबुक एगुड़ा जो करुचे आमको से ब्रेन को इरिटेशन करुचे जहाद्वारा आम निदरे शोपारे तेणु आम प्रॉपर स्लीप ना आम शोपारानी आ स्लीप गोटे स्पिरिचुअल लाइफ दरकार कारण मनटा सकारात्मक ना मनटा स्थिर ना आमको निद हेनी तेणु आम भगवान कहते ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग वैराग्य योग योग गोटे जिनस योग हूँ कनेक्शन बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा भगवान गीतार कहले ज्ञान योग जो मैंने पंडित जो मैंने ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र सप्तर्षि ज्ञान जोड़ा ठीक अच्छे कि आम भी कर्म योग दरकार जोटा सहज आउ इज डुएबल भक्ति योग मीरा आउ राधा ये सब भक्ति योग थे सब बहुत बड़ मानने डेभलप सोल तेणु आम बालांस फुड खाଇବା एक्सरसाइज करवा कम से कम दिन को 10,000 फुट चलवा 10 मिनिट खंडे प्राणायाम सकाल 5 मिनिट सन्ध्या करवा प्राक्ट करा प्राणायाम आउ शोवा 8 घंटा ता छड़ा दिन को 2 टू 3 लिटर पानी पीवा सकाल उठिक सकाल 12टा भितर 1 लिटर पानी पीवा 12टा रू सन्ध्या 7टा आउ 1 लिटर पीवा और सन्ध्या 7टा पानी पीवानी कारण पानी पीले राति सारा परिश्रा लगे तेणु आम सब आडिक्वेट स्लीप एंड एक्सरसाइज कले आम मन स्थिर कारण आध्यात्म खाली खाली मंदिर जाकि गीता पढ़ले हेनी आम आध्यात्म लाइफ इज ए डिसिप्लिन एंड कर्ममय जीवन जोटा भगवान गीतार कहते इट इज ए माने कर्मयोग से आध्यात्मिक लाइफ तेणु आम बीएमआई कम रखा आम मोटापा आभोड करवा हाई कैलोरी फूड खाइबानी बेसी चीनी कि फैट जिनस खाइबानी आउ ठीक प्राणायाम करवा आम मेडिटेशन करवा खरार टे बसवा घास टे चलवा ताले आम स्वास्थ्य ठीक रहा तेणु मोर कहबार जदि आध्यात्मिक लाइफ आमर या भर किसी असुविधा है 65 बयस बेलू लोक ओनली 12% हेल्दी जो जड़े लोक रिटायर कर जाऊँ कम ना से कौन माने बहुत समय शोची बारंबार खाऊँ मोटा हो जाऊँगी तेणु से डायबिटीज ब्लड प्रेशर ओभरवेट सब बढ़ी जाऊँगी तेणु आम जो रिटायर लोक सहित कथबार्ता करुचे आम कहे जे यू प्लान 4 to 5 years बिफोर रिटायरमेंट आम कौन करवा सोशल सर्विस करवा अनाथ आश्रम जावा गछ लगेगा हेल्थ क्लब हेल्थ क्लब अटेंड करवा पिला हेल्थ परीक्षा करवा जुबी मानक जा स्लम एरिया पाठ पढ़ेगा एगुड़ा आम कर आम माइंड को अकुपाई रखा आम ठीक रही पार एम सब पेसेंट अच्छा व्हील चेयर आम देखुचे आजिकल पिला मन बहुत खराब कारण से माँ स्ट्रेस बहुत बेसी भगवान को विश्वास नहीं से पैसा पछे दौड़ुं तेणु से प्रेगनेंसी समय कम कर पिला छुआ जन्म है छुट नौ जोटा कि पिला पेटे थिला बेले माँ को रेस्ट मिलूनी तेणु पिला खराब ही जन्म होती स्ट्रेस अच्छी ओभरवेट अच्छी जंक फूड अच्छी फैट फूड अच्छी तेणु आज आम पिला माइंड डेभलप होनी प्राय 2 to 3% पिलांकर माइंड ठीक ना जन्म बेले 2050 बेलू आम पिला 50% पिलांकर ऑटिज्म रही माल डेभलप सिंड्रोम तेणु सल्ट कम खाଇବା फैट कम खाଇବା एक्सरसाइज करवा वेट कम करवा एगुड़ा हूँ आम बहुत इंपोर्टेंट कारण से हार्ट अटैक और स्ट्रोक को बंद कर एथि सब जिनस गोटे है पॉजिटिव थिंकिंग एंड ए स्पिरिचुअल लाइफ कारण आम यहाँ न कले आम आमर इंद्रिय उपर कम जाइबनी से भगवान गीतार कहले शरीर उपर इंद्रिय इंद्रिय उपर मन मन उपर ज्ञान ज्ञान उपर हूँ इगो इगो मीन अहंकार तेणु आम अहंकार छाड़दबा आ ज्ञान बल आम भगवान को प्रार्थना करी कि स्पिरिचुअल लाइफ लीड करी गोटे भल मनीष सुस्थ मनीष हो पार एगुड़ा को मुझे देखी आम सब एगुड़ा मो निजर आम समस्ते वर्ष को 2 थर चेक यहाँ मो निजर 2 थर प्रिभेन्टिव चेकअप करवा ब्लड देखा चेस्ट एक्सरे रखा इको देखा जदि आम निजे न देखा असुविधा होगा मो निजर 6 मास मुझे तेणु मेडिटेशन और प्रेयर मु कहे मेडिटेशन इज फॉर माइंड प्रेयर इज फॉर सोल फूड इज फॉर बॉडी से आम रिलैक्स करवा हसवा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेभलप करवा प्रतिदिन गीता हो भागवत हो 1-2 पेज पढ़ा सबुन सकालू टिके मेडिटेशन करवा खरारे बसवा आउ सुषम खाद्य खाइबा सकाल उठी उठी चा पीवानी सकाल उठी जब आम हलदी महू लेंबू लेंबू पानी विथ लेंबू पानी पीवा टिके लुण पकई भल रही आम सकाल उठी ब्लैक टी पीऊे जोटा आम स्वास्थ्य में बहुत खराब योग कौन योग इज कनेक्शन बिटवीन आत्मा परमात्मा तेणु यहाँ ज्ञान योग हो पारे कर्म योग हो पारे वैराग्य योग और त्याग संन्यास योग भी हो पारे कैन यू डेभलप परसेप्शन व्हाट इज परसेप्शन योग योग इज नथिंग बट
getting God through my single-minded mind between connection between mind and soul. तेणु आमे हेल्दी मैन रहा, हेल्दी फैमिली रहा, हेल्दी सोसाइटी जदि आमे समस्त हेल्दी रहा ताले आम देश नेशन रो गोटे प्रॉस्परस नेशन हबो। आमर जो खर्च हो एजुकेशन पे कम खर्च और स्वास्थ्य पे बेसी खर्च। एबे आमर स्वास्थ्य में बजे 7 टू 8% कि एजुकेशन ताठू कम अच्छी। तेणु आम जदि आम स्वास्थ्य पे कम पैसा खर्च करवा आम अन्य जगह एजुकेशन अन्य जगह आम बहुत पैसा खर्च कर आम जीवनटा हेल्दी हवा दरकार, स्टेबल हवा, एथिकल दरकार। एथिपे गोटे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दरकार, पॉजिटिव थिंकिंग दरकार, कंपासनेट आइडिया आउ भावे वर्किंग इन द सोसाइटी वुड बी हार्मोनियस। जोरा जगन्नाथ मंदिर सर्वधर्म संबंध गोटे अच्छी से तो आम स्पिरिचुअल लाइफ रे आम स्वामी चिदानंद कहले फेथ, बिलीफ, कंटेटमेंट, डिवाइन लव एंड सैक्रिफाइस एगुड़ा सब इंपोर्टेंट आम स्पिरिचुअल लाइफ। तेणु सोलटा प्योर हवा दरकार, पॉजिटिव हवा दरकार, पावरफुल एंड पीसफुल हवा दरकार। यहाँ ब्रह्मज्ञान कहते 4P। द माइंड शुड बी पॉजिटिव, पावरफुल, पीसफुल एंड प्योर। नहले आम स्पिरिचुअल हो पारानी। तेणु यही जिन गुड़ा कले आम मनटा सुस्थ रेणु आमर स्पिरिचुअल लाइफ है कनेक्टिंग गॉड विथ ମାନେ आत्मा। spirituality is spirituality। ताहले आमे कौन करि परिबा यदि आमे स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करबा आम माइंड स्ट्रांग रहइबो, सकारात्मक रहइबो आ पॉजिटिव रहइबो आ आमे शांत रे आम आत्मा टी प्रशांत रहइबो आ शरीर सुस्थ रहइबो। तेणु सबुर जिनस होला गुड लाइफस्टाइल एंड स्पिरिचुअल लिव एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तेणु बैलेंस डाइट, गुड फूड, एडिक्वेट स्लीप एंड एक्सरसाइज कले आमे हेल्दी रहि परिबा। थैंक यू। आपन बा टाइम अछि जदि क्वेश्चन मोर मु सारी जदि आपन क्वेश्चन पचारिबे निश्चय केतन अछंती 36। अच्छा आपन पचारे क्वेश्चन वर्तमान आउ 15 मिनिट अछि ना आमे के 6:30 स्टार्ट करतले तेणु आई हैव मोर टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। पचारंत ठीक है सर, मुझे प्रश्न पचारुची। पचारंत ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭବନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଉପରେ ଷ୍ଟେଜ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ କହେ। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ପ୍ରଭାବଟା ରହୁଛି ରୋଗୀ ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ କି ସାର୍? एक्चुअली आमर गोटे बही लिखिले महात्मा गांधी नेचर क्योर 1940 मसीह 1938 मसीह फास्ट गोटे नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट एट पुणे तार डीएस मेहता थे तार डायरेक्टर से बसिक गोटे डीएस मेहता और महात्मा गांधी बसते कहले जो टाइम आसो लोक बहुत पैसा खर्च हो रोग पर तेणु से कथबार्ता से कहले आम न्याचुरोपैथी बहुत फेवर करा दरकार से संदर्भ में महात्मा गांधी गोटे बही लिखिले नेचर क्योर से कहले हिट थेरापी, कोल्ड थेरापी, मड थेरापी, रामनाम थेरापी, मंत्र थेरापी। आमे भावुचे जदि आमे गोटे पॉजिटिव माइंड रखिया तर मंत्र थेरापी कौन कौन मंत्र हो पारिबो गोटे सकाळ होची सूर्यंगर उदय गायत्री मंत्रटा सकाळ पढ़िबे सकाळ 6टा ରୁ 7ଟା ଭିତରେ आ महामृत्युंजय संध्या बेले 6टा ରୁ 7ଟା करिवे कारण ताको कुआ जाय प्रदोष टाइम सूर्यास्तर अध घंटे पूर्व आ सूर्यास्तर अध घंटे पर यही समय जदि आमे महामृत्युंजय करबा ताले मनटा गोटे स्पिरिचुअल डेभलपमेंट हबो। दिन सारा ओंकार करि परिबे ओंकार मंत्र पढ़िया पे कोन समय नाही आ हरे कृष्ण गोटे आमर गोटे आयुर्वेदिक कॉलेज गोटे गोटे दिन कॉन्फ्रेंस थिला 2024 रे जे इफेक्ट ऑफ हरे कृष्ण हरे राम इन हेल्थ आमे तो हरे कृष्ण हरे राम कहचे राम राम हरे हरे से रामकर नाटा आसुचे 8 थर कृष्ण नाटा हूँ 8 थर आ हरि हरि बोले आस 16 थर। तो ये गोटे यहाँ गोटे महामंत्र जोटा कि आम इस्कन शुणे आ चैतन्य महाप्रभु कहते मनटा शांत शरीर सुस्थ हेले आम हरे कृष्ण हरे नाम जो मंत्र कहते आम महामृत्यु गोटे मैंने महामंत्र बोली कहते हरे कृष्ण हरे नाम। तेणु मंत्रर गोटे प्रभाव आम मन उपर अच्छी शरीर उपर अच्छी और आत्मा उपर अच्छी। तेणु जदि आम मंत्र थेरापी कहीं कौच गोटे घरे जदि आम ओंकार लगे गोटे पॉजिटिव भाइब्रेशन सृष्टि हे जड़े घरे कैंसर होती घरे गोटे नेगेटिव भाइब्रेशन समस्ते दुखे अच्छा किंतु से गोटे पॉजिटिव भाइब्रेशन सृष्टि कले आमे ताकू गोटे एमती गोटे एनवायरनमेंट करवा ताहले आमे
तार कैंसरटा क्योर करें कि तार डेथ ताको प्रिवेंट कर खुशी रखिपर जहाद्वारा आमर इम्यून सिस्टम स्ट्रंग हम गोटे लोक डिप्रेशन पड़ोसी आम कहे डायबिटीज ब्लड प्रेशर कैंसर सबू इम्यून डिस्टर्बांसेस जो आम डिप्रेशन जाऊे तो टेंशन रोचे आम इम्यून सिस्टम खराब हो आम इम्यून सिस्टम खराब होमें रोगाक्रांत होते तेणु आम इम्यून सिस्टम स्ट्रंग करने घर पॉजिटिव भाइब्रेशन करने दरकार ताप मंत्र छेड़ा हूँ गोटे अमोघ अस्त्र तेणु आपण कौन विश्वास करती किंतु जदि आप किसी विश्वास करनी खाली ओंकार मंत्र 24 घंटा एम्स दिल्ली भाया जगह आम 82 मसीह म्यूजिक थेरापी स्टार्ट करूँ सबू आयुष म्यूजिक चल थाए माने खाली किसी गीत फीत ना म्यूजिक गोटे कोमा पेसेंट को म्यूजिक देले से जल्दी क्योर हो गोटे पेसेंट आसला अमेरिकन पोलो पोलो टीम रो से इंडियन पोलो टीम से पोलो खेलला हॉर्स पोलो पड़गला कोमार 3 मास रहा से सब लॉस बापा माँ आसती कान किसी कहती 1981 जून जनवरी कथा कहती आम पचारू आप कौन कहते से आम से कहती माँ बाप कहती जे आम कहूँ हे पिला तू ठीक है किसी चिंता करना आम पैसार अभाव नहीं तू जल्दी ठीक हेले आम अमेरिका को पलैया तेणु से गोटे जा बाहर गोटे हाथ टेरट कार्ड आ पामिस्ट को देखले से पामिस्ट कहला जे गोटे पर्टिकुलर दिन समय से आखि खोल ता माँ बाप आस बसीगले आई दिन से आखि खोलला तेणु एत विश्वास होगा जे पामिस्ट्री एंड टेरट कार्ड रे विश्वास करते तेणु आम कहली फेथ एंड डिवोशन एगुड़ाक आम परंपरा गोटे अभिन्न अंग तेणु आम स्पिरिचुअल लाइफ कले आम शरीर आम मन अविश्वास कौन गुंजाश ना तेणु मंत्र थेरापी गोटे गोटे पार्ट ऑफ हेल्दी प्रैक्टिस तेणु आप पचारे मंत्र थेरापी मुझे कहूँ यहाँ इट इज गोटे लॉस एंजेलिस 1940 गोटे म्यूजिक थेरापी सेंटर है आम देश कौन जगह म्यूजिक थेरापी ना सेंटर सेंटर फॉर म्यूजिक थेरापी ताहले रिकवरी बोली फास्ट गोटे पेसेंट स्ट्रोक होती म्यूजिक शुणा तार पैरालिसिस टा जल्दी रिकवर कर कारण ता माइंड सेट रे गोटे ब्रेन को गोटे म्यूजिक स्टिमुलेट कर गोटे गरम बिना एसी नेगेटिव आटमोस्फियर रखियो तार रिकवरी हेनी तेणु आम जाने एगुड़ाक फास्ट रिकवरी माइंड रिकवरी प्लस पॉजिटिव इम्यूनो स्टेटस दरकार मंत्र थेरापी। धन्यवाद सर। आउ किए क्वेश्चन पचार चैट बॉक्स रे अछि कि हेमंत भाई कौन हैंड रेस करथिले? हाँ भाई मु पचारुछु गोटे आज्ञा सर नमस्कार। नमस्कार सर मोर टिके संदेह होचे रिलीजियस लाइफ आउ स्पिरिचुअल लाइफ ए जो दीटा लाइफ भितर कौन एग्जैक्ट डिफरेंस रिलीजियस लाइफ कैन नॉट लीड टू स्पिरिचुअल लाइफ से विषय में मुझे जानिए देखंतु रिलीजियस लाइफ रे आमे मंदिर जिबा फूल दबा प्रसाद खाइबा किंतु आमे भगवान को कनेक्ट कर परबानी दासिया बाउरी वाज ए स्पिरिचुअल फेलो से मंदिर मंदिर प्रसाद चढ़ाउଥିଲେ किंतु भगवान को सबुदिन गाधोइला बेले पखाड़ खाइला बेले सागरे पखाड़ थिला बेले तो जगन्नाथ आखि देखाउतला डिफरेंस हला आमे रिलीजियस एटीट्यूड रे नियम कानून प्रथा पूजा पंच 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 16 पूजा 5 उपचार पूजा किंतु आमर स्पिरिचुअल नहीं आमे खाली रीतिनीति पालन करूचे स्पिरिचुअल कौन से नियम दरकार नहीं आप करेंगे तेणु ए रिलीजियस पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल बट नॉट ऑल रिलीजियस आर स्पिरिचुअल एग्जैक्टली सेम कहूँ ऑल दे आर नॉट द सेम पर्सन जड़े मंदिर जाऊँगी किंतु भगवान सानिध्य लाभ कर मीरा वाज नॉट ऑफ एनी रिलीजन ही वाज कनेक्टिंग हरसेल्फ मीरा हो राधा राधा टू भक्त किए अच्छे भगवान कृष्ण से तो मंदिर जाऊला प्रसाद दौला बरं संग खेलुले सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू बिलीव इन रिलीजियस गोइंग टू टेम्पल प्रसाद चढ़े फूल चढ़े शिव बेलपत्र पढ़े तापर आसिक घरे झगड़ा करेंगे तेणु स्पिरिचुअल लाइफ रे अन्य द्वेष गुस्सा नाना पर से नहीं शुड हैव ए वेरी ब्रॉड माइंड जो समस्त लव यूनिवर्सल लव गुड एटीट्यूड का झगड़ा करवानी तेणु रिलीजियस इज नॉट स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कैन बी रिलीजियस। थैंक यू सर। मु शुभेन्दु दास मोर गोटे प्रश्न थिला ए जो बॉडी वर्सेस हाइट सॉरी वेट वर्सेस हाइट रो जो फॉर्मूलाटा एटा विभिन्न जगह रे विभिन्न प्रकार लिखा आइछि देखंतु आपण जो आज कहले सेटा कोन एग्जैक्टली कहले आ
ସେଟା ମୁଁ ଏ ଧରନ୍ତୁ କହିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯୋଉ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆପଣ ନିଆଯାଇଛି ସେଟା ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାନି ଯେ 25, ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଏମ୍ସ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ଆମର 22% ନର୍ମାଲ, 25% ୱେଟ୍ ଆଉ 28% ଓଭରୱେଟ୍ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲେଖେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 30 ଯେ ନର୍ମାଲ ଧରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା 5 ଫୁଟ 50 କିଲୋ ମେଲ୍ ଆଉ ପ୍ରତି କିଲୋ ପାଇଁ 2 କେଜି। ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଗାଁରେ କେହି ଫାର୍ମର କଣ ଶିଖେଇବେ? ଆମର 5% ଲୋକ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ ଥିବେ, ଗାଁରେ ତ 75% ଲୋକ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ଯେ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଣ। ତାକୁ କହିବେ ତୋ ହାଇଟ୍ ଅଛି 5 ଫୁଟ 5 ତ 60 କିଲୋ ହବା ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ତୋର ଅଣ୍ଟା ଧରିବ, ଗୋଡ ଧରିବ, ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତେଣୁ କରିହବନି। ନାନୀ ନମସ୍କାର। ଯେ ଅଣ୍ଡର ୱେଟ୍ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଅଣ୍ଡର ୱେଟ୍ ଥିଲେ ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଅଛି। ଆମର ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ କମ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କେତେ ଓଜନ ଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଜନ 43 କିଲୋ ଥିଲା ଆଟ୍ 78.8। ସେ ମଲାକୁ 80 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ 78 ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ହେଇଥିଲା ଯଦି କାଲକୁଲେଟ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଜାନୁଆରୀ 30 ସେ କରିବେ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡେଭଲପ ଥିବେ, ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆଫେକ୍ଟ ୟୁ। ବଟ୍ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ୱେଟ୍ ଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ଥିବେ, ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମୋ ୱେଟ୍ଟା ଗାୟବ କରିଦେବ। କାରଣ ବଡି ଗୋଡ ତ ଓଜନ ଉଠେଇବ ନା। ଗୋଟେ କୁଲି 50 କିଲୋ ଉଠଉଛି, ଗୋଟେ 100 କିଲୋ। ଆପଣ ଗୋଡଟା ତ କୁଲି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା, କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ତେଣୁ ୟୁ ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୋଟାପା ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍। ତେଣୁ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ନା ସରି ମାନେ ଟାଇମ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଧରନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଟା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ 78 ମୋର ରହୁଥିଲା ଆଗରୁ, 78 ରୁ 75 ହେଲା, ତାପରେ 70 ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କିଛି ମେ ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ 70 ବର୍ଷ 68 ଅଛି, 80 ବର୍ଷ 68 ଆପଣ ଗୋଡ ଟାଣି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ 68ଟା 50 ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ 80 କିଲୋ ହବ 58 ହେଇଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ 80 ବର୍ଷରେ ଯଦି 70 କିଲୋ ଓଜନ ଉଠେଇବେ, ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ହି ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବେ ବର୍ଷ ବଢିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଜନଟା କମୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ପାରୁଥିବା, ନହେଲେ ଟଏଲେଟ ଯିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ ଗୋଟେ ଠିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପଚାର। ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, ଆପଣ ଏଡ଼େ ବହୁତ ଉପାଧି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କ'ଣ, ଆଉ ମାଛ ମାଂସ କାହିଁକି ଖାଇବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କାହିଁକି ଖାଇବାନି, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାଇଁ କାହିଁକି ନାଇଁ, ଆମେ ସେ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ WHO ଡେଫିନେସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଲ୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାର ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମା ହେଲା, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ଜଣେ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଲ୍ଥ। ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଲ୍ଥକୁ ନ ଜାଣିବ ସେଟା କ'ଣ, ସେ ଡାକ୍ତର ହଉ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ କି ଏଜୁକେଟର, ତାର ମିନିଂ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଲ୍ଥ ହେଲା ହୁ am I, what is my purpose of life, and how I can lead healthy, peaceful and ଆରୋଗ୍ୟମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମାନେ ପିପୁଲ, ମେଡିକାଲ ପ୍ରଫେସନ ପିପୁଲ ସର୍ଭାଇଭ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଆଭରେଜ ମ୍ୟାନ୍। 1977 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ଆଉ ୟୁରୋପରେ ଷ୍ଟଡି କଲା, ଡାକ୍ତର ମାନେ ଲମ୍ବା ବଞ୍ଚନ୍ତି ନା ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ? ଆମର ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ବସୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମର। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମୁଁ 97 ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଯେ ଲେବର ମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ବେଶୀ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ? ଲେବର ମାନେ ବେଶୀ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ନଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଆଜମା, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଏଗୁଡାକ ଲେବରଙ୍କର ହବନି। ଆମର ଓଭର ଏଜୁକେଟେଡ, ରିଚ୍ ଫୁଡ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଲେବର କ୍ଲାସ ଭର୍ସେସ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସର ରୋଗ ବେଶୀ, ତାକୁ ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛୁ ନା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ। ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ? ସେ 50 ବର୍ଷର ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ସେମିତି ଅଛି। ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଓଭରୱେଟ୍ ହଉନି। ତେଣୁ ତା ଜୀବନଟା ଟିକେ ବେଟର, ସୁସ୍ଥ, ଭଲ ଅଛି ଦାନ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଲ୍ଥ। WHO 1992 କହିଛି। ତେଣୁ ନ ଜାଣିବେ ତ ଆମେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ।
ଆପଣ ନିଜେ ପଢିପାରିବେ, ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ WHO 55ଟି ଦେଶର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବସିକରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ନର୍ମାଲ ହେଲ୍ଥ, ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଲ୍ଥ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ନର୍ମାଲ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ଭାଇନା ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଭାଇନା ନିଜେ କଣ ଖାଆନ୍ତି ସକାଳୁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ 6ଟାରେ ଉଠିକିରି ଆମେ ହଳଦୀ ମହୁ ଲେମ୍ବୁ ଖାଏ। ତାପରେ 7:30 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଆସେ ଖାଇକିରି 2ଟା ପିସ୍ ବ୍ରେଡ, ଗୋଟେ କପ୍ ମିଲ୍କ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ଭାତ ତ ଆମେ ଖାଉନି, 2ଟା ରୁଟି, ଶାଗ, ଡାଲି, ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ, ଯଦି ଆମ୍ବ ଥିବ ଆମ୍ବ ଖାଏ, କାକୁଡି, ଆମ୍ବ, ପିଆଜ, ଏଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ 4ଟା 5ଟା ଗଲେ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଚାହା। ରାତିରେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଡାଲମା କି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କି ରୁଟି କ୍ଷୀରି। ମୋଷ୍ଟଲି ଆଇ ଲାଇକ୍ କ୍ଷୀରି ଟିକେ, ସୁଜି ହଉ ଚାଉଳ ହଉ ଓଟ୍ସ ହଉ, କାରଣ ସେଟା ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ରେ ଯିବ ଆଉ ଇଜିଲି ଡାଇଜେସିବୁଲ। ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ହେଭି ଖାନା ଖାଇବେ ନିଦ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଖାଇବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ 8ଟା ବେଳେ ଖାଇକରି 9:30 10ଟା ବେଳେ ଶୋଇଯାଉ, ଆଉ 4ଟାରେ ଉଠୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନରେ ଓମ୍ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଏମେନ୍ ଅଛି। ଏସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା? ଓମ୍ ମାନେ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ ମନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କେମିତି କୋଉଠୁ, ମାନେ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବେଦମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓମ୍ ଟା କେମିତି ମାନେ ମନକୁ ଆସିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଆସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଁକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଓଁକାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ସେଇଟା ଆମର ବେଦ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଋଗ୍ ବେଦ ଲେଖା ହେଲା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4500 ବର୍ଷ ତଳେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 2000 BC। ଆଜି 2000 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ତା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଋଗ୍ ବେଦ ଲେଖା ହେଲା। ଆଜିକୁ 3500 ମାନେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ତଳେ 1000 BC ରେ ଯଜୁର୍ବେଦ ଲେଖା ହେଲା। ଆଜିକୁ ତାଠୁ 1800 ବର୍ଷ ତଳେ କି 2800 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଥର୍ବବେଦ ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବେଦଟା ଟିକେ ଟିକେ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଋଗ୍ ବେଦ ଲେଖା ହେଲା ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ କୁହାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 300 400 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଜୀବନ ଚାଲିବନି, ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, when the ଜ୍ଞାନ is not utilized that is useless knowledge। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦରେ ସବୁ ପଦ୍ଧତି, ଭୃଗୁ ସଂହିତା, ମନୁ ସଂହିତା, ଇଏ ସଂହିତା, ଚରକ ସଂହିତା, ଭୂଷ ସଂହିତା, ସବୁ ସଂହିତା ସଂହିତା, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରଥାରେ ଆମେ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବା, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ସୋସାଇଟି ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦ ଆସିଲା, that is a disciplined life with following the path of different path for different purpose। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଚଳିବ, ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। କାରଣ ଜୀବନଟା ହଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଆସିବ? ଧ୍ୟାନ, ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଗୀତ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ। ସେଟା ଆସିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ବେଦ କିମ୍ବା ଆମେ କହୁଛେ ସାମ ବେଦ। ସେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଅଥର୍ବବେଦ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ବେଦ ଇଜ ଏ ପିରିୟଡ ଅଫ ଓଭର 1500 years ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି। ତେଣୁ ବେଦଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲାନି, ମଣିଷଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ ପାଇଁ ବେଦ ଟାଇମ ମଡିଫାଏ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏ ବେଦଟା ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲିମ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ସବୁକୁ ତାପରେ ଆସିଲା, ଯଦି ଆମେ ବେଦ ନ ପଢିବା ବେଦାନ୍ତ ପଢିବା। ଯଦି ବେଦାନ୍ତ ନ ପଢି ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଥିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅର୍ଜୁନର ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲା। ଯେ ଅସ୍ଥିର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କର, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ବୈରାଗ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ତାପରେ ଫୁଡ, ଲାଇଫ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଏମିତି ଚାଲିଲା ବହୁତ। ତାପରେ ସେ ପଚାରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ କଣ, ତାକୁ ଭଗବାନ ମାନିଫେଷ୍ଟ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଅର୍ଜୁନ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ କଣ ଅଛି, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ଏମିତି ଚାଲିଲା ବହୁତ ଜିନିଷ।
ତେଣୁ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଇଜ କନେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। କାରଣ ଅର୍ଜୁନର ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଆହୁରି ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଛି, ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ମାନବ ସମାଜ ଗୀତା ପଢିକି ତାକୁ ନିୟମ ମାନସେ ଚାଲେ, ତାର କିଛି ରୋଗ ହବନି। ମୋର ଯାହା ଧାରଣା, ସାର୍ ଗୀତା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିରୁ ବଡ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆମେରିକାରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମ ଜୀବିତ ରଥ ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ଲଞ୍ଜିଟିଭିଟି ଉପରେ। ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଆପଣ ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଛି, 10-12 ଥର ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଭେଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଜିଟିଭିଟି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେରିକାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଓବେସିଟିଟା ଗୋଟେ କମନ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କର 77, ଆମର 71, WHO ଫିଗର, ଆମର 71 ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଜାପାନରେ 82। ମୋ କହିବା କଥା ଲଞ୍ଜିଟିଭିଟି ଭିସିଏଭି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣ କୋଭିଡ ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଦନ୍ତେୱାଡା ବସ୍ତ୍ର ଏରିଆରେ, ସେଠି କୋଭିଡ ନଥିଲା। ମୋ କହିବା କଥା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲଟା ସହିତ ଲଞ୍ଜିଟିଭିଟିର ଲିଙ୍କ କଣ? ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଲୋପାଥିକୁ ଯାଉଛେ, ଆପଣ ଏଲୋପାଥି ସ୍ପେଶାଲି ସର୍ଜନ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓଲ୍ଡ ଏଜରେ, ସେଇଠି ଆମର ସବୁ ରିଆକ୍ସନ, କାଉଣ୍ଟର ରିଆକ୍ସନ ମେଡିସିନ ହବ। ତେଣୁ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଭିସିଏଭିସ୍, ଏଲୋପାଥି ସିଷ୍ଟମ ଭିସିଏଭିସ୍, ଲଞ୍ଜିଟିଭିଟି ବଡ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କହିପାରିବେ କି ଆପଣ ଲଞ୍ଜିଟିଭିଟି? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ନୀତିମୟ ଜୀବନ କଲେ ରୋଗ ହବନି। ରୋଗ ନହେଲେ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଖାଇବେନି। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଡକ୍ଟର ଦଉଥିବା ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ସାତକୋଟି ହତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 95 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିଲା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ 2022 21 ଯାହା ହେଲା ବି 70ଟି ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଖାଆନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚିନି, ଆଳୁ, ମିଠା, ଭାତ, ରୁଟି ନ ଖାଇବେ, ଖାଲି ଶାଗ ଖାଇବେ, ପନିପରିବା ଖାଇବେ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଖାଇବା ରୋଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫୁଡ ବି ତ ଆସୁଛି ନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, ଫୁଡ ଆସୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି, ଆମେରିକାରେ ଲମ୍ବା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଘୋଡା ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ସୁଇମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହର୍ସ ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଯୋଉ ହାପିନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଖରାପ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ରସ୍ ହାପିନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ସେଟା ମୁଁ ଭୁଟାନ ଯାଇଥିଲି 2007ରେ। ସେ ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗ ମତେ କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମ ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ, କିଛି ନାହିଁ। ନେପାଳରେ ରେଲ ଲାଇନ ନାହିଁ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା ଭୁଟାନରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିରେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ହାପିନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 1 ମାନେ 100ରୁ 100 ମାର୍କ। ଆମର ଗ୍ରସ୍ ହାପିନେସ 0। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଖୁସି ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ ଦରକାର, ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଅଛି ଗଲା, କାରଣ ସୁସ୍ଥ ମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଥିରେ ହେଲା वी आर ଭେରି ନେଗେଟିଭ ଫର ଅଦର୍ସ। ଯଦି ଆମ ନେବର ଝିଅଟି ଭଲ ମାର୍କ ହେଲା, ମୋ ପୁଅଟି ଖରାପ ହେଲା, ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ ରହୁଛେ। ସେମାନେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ ଯିବେନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା କରୁଛି। ଆମର ଯଦି 90% ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ, 50 ହେଲା ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ତେଣୁ ଆମେ ପାରିବାର ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ନେଗେଟିଭ କରିଦେଉଛୁ ସବୁଥିରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛେ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଅନସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପିପଲ ଆର ହିନ୍ଦୁ। ଠିକ ଠିକ। ସାର୍ ମୁଁ ବିଭୂତି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ନାଁ ଦେଖୁଛି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଶୁଣା ଯାଉନି, ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ସକାରାତ୍ମକତା ଉଭୟ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସାର୍ ୟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି କହିଦେବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ହେଲେ ଆମେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାନି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହବାନି। ସକାରାତ୍ମକ ହେଲା ଯେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଭଗବାନ କଣ ଷ୍ଟେବୁଲ ମାଇଣ୍ଡ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବତାରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଷ୍ଟେବୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଯେ ଏମିତି ଷ୍ଟେବୁଲ ଯେ ନଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଚଳିତ କରିବନି। ପଇସା ଅଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ଏତେ ମାଟେରିଆଲ ଥିବ, ଆମର ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ପକେଟ ଖସିଗଲା, ଆମେ 2 ଦିନ ଖାଇବାନି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦଉଛି। ଯେ ସିଗାରେଟ ପିଉଛି, ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖୀ ଯାଉଛି।
जे कहूँ मत आंब दरकार गोटे पिला कहूँ चिकेन दरकार ना माछ खाई मम्मी साथ झगड़ा कर दूची तेणु सकारात्मक कौन जहाँ अच्छे से आडजस्ट करवा झगड़ा करवानी शांति रहा जाति जाति रे भाई भाई रे देखुचे बाप को पुओ मार दूसरी पुओ को बाप मार पुओ को बाप को पुओ कुआरे पकई दूसरी एटा कौन गोटे गुड सोसाइटी केते जण इंडिया को छाड़देले केतेटा कंट्री शाशु बोह को जड़े दूची आउ केतेटा कंट्री शाशु को बोहू गोईठा मारुची दीटाक अच्छी शाशु गोईठा मारुची बोहू आ बोहू को शाशु जड़े दूची यौतुक आम शुणुंट अन्य कंट्री तेणु आम स्पिरिचुआल स्पिरिचुआल कहीपर आम माइंड टा बहुत नकारात्मक जदि बोहू गोटे भल मोटरसाइकेल देनी मसे पर तो घर बाहर कर दूचे नहीं तेणु आम कौन उदाहरण दौर वर्ल्ड से आमर ह्यूमन राइट कमिशन कौच 2022 रे आमर ह्यूमन राइट कमिशन कौच आमठू मोर 4टी कंट्री तले अच्छा लिबिया अफगानिस्तान इथियोपिया इराक 5 आमठू समस्त बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका आम सब ऊपर से श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश लंजिविटी इज मोर दैन इंडिया आप पढ़ु बांग्लादेश इंडिया जो आम कहे आम फोर्थ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वी डोंट कंसीडर 101.5 बिलियन पीपल आम कंपेयर करुचे 50-80 बिलियन पीपल इन मिलियन पीपल इन इंग्लैंड टू 150 मिलियन आमर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम केते 500 मिलियन पीपल माने 5 बिलियन पीपल सर्वाइव $1 a डे पृथ्वी 500 माने 5 बिलियन पीपल 8 बिलियन रु गोटे $1 दिन को खर्च हुए सुरेश तेंदुलकर कमिटी आउर रंगराजन कमिटी कहला जे दिन को गाँ मानक 25 टंका और सहर 32 टंका दरकार यहाँ अवश्य 10 वर्ष हो गलानी ताने जदि आप 2टा रुटी और डालमा खाई शाग खाई शोई पड़े ताले आम दिनकर खर्च गाँव में 20 टंका हम गोटे रुटी 3 टंका कि 4 टंका नियंतु सहर हम यहाँ 50 टंका हम जदि आम 50 टंका खाद्य कर सुस्थ और सबल हो कहवा कौन रिजन ना ना जदि आम कहवा जे आम 80 कोटी लोक टंकिया चाउल दौचे ताले आम आडभांस कुआड हेले आम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी गला कुआडे आम जो कहूचे इट डजंट ट्रांसलेट टू द सोशल लाइफ इज नॉट करेक्ट आमर कहूँ 10% लोकंर 90% रिसोर्स अच्छी आम इंडिया रे तो 90% लोकंर 10% अच्छी तो दैट 90% बिलो पॉवर्टी लाइन नहले आम देश में जदि पिला होती 45 कोटी ताहले 100 कोटी होती आडल्ट 100 कोटी 30-40 कोटी तो आप पढ़े फीमेल ताहले आमर इनकम कुआड आसला केते हम तेणु आम कनसीडर करूने जे 80 कोटी लोक जदि टंकिया चाउल खाऊं आम रियल आम ग्राउंड रियलिटी कौन सो ग्राउंड रियलिटी वी स्टिल आर ए वेरी पुअर नेशन विथ वेरी आपन जानी बहुत जगह मिड डे मिल रे आचार और रुटी दिया हुए भात आउ साग दिया हुए जदि आम पिला मिड डे मिल रे भात आचार दवा कि भात साग दवा कि रुटी रुटी आचार दवा भात लुण दवा ताल कहे आम पिला सुस्थ कहीं ना आप पढ़ो दिस इज अवेलेबल 2024-25 डाटा रे तेणु आम कौन प्रकार जीवन बंचौचे लिविंग $1 a डे आउ $1 पे इंडिया में बहुत पैसा $1 तो आज 85 रुपीज नहीं कि गोटे 85 रुपीज गोटे लोक खुशी रही गाँव नहीं कि हाँ निश्चय ताहले सर पॉजिटिविटी जहार अच्छी जे पॉजिटिविटी को फॉलो करूची से रोग को अवॉइड करि परिबो तार 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 सपोज आप पॉजिटिव फॉलो करते कि आप गाड़ी 80 किलोमीटर चलते एक्सीडेंट हो गला पॉजिटिविटी नॉट नेसेसरली जे खाली पॉजिटिव रास्ता तो पॉजिटिव होगा दरकार ना कथारी पॉजिटिव पॉजिटिव इज नॉट ओनली घरे बसी पॉजिटिव दैट शुड मैनिफेस्टेड ईच पार्ट ऑफ योर लाइफ टुवर्ड्स द अदर पीपल टुवर्ड्स द रोड गोटे रास्तार पड़ी गोटे लोक मरिक एक्सीडेंट केते लोक उठेबे फॉर यार पॉजिटिविटी ताले आम पॉजिटिव केमती हेले आम गुड ह्यूमन केमती हेले आम स्पिरिचुअल ह्यूमन मंदिर गले तो स्पिरिचुअल हो ना आप मत कहतु आम आम देश में एत मंदिर हो भुवनेश्वर द कैपिटल सिटी ऑफ मंदिर केते लोक रास्ता ऊपर गोटे एक्सीडेंट घर लोक उठे आनवे आनवे व्हाट इज स्पिरिचुअल यू डोंट इवन लॉक गोटे गोटे सिटीजन तम जान तार आत्मा अच्छी ना भगवत गीता कहूँ श्रीमद भागवत कहूँ आम समस्त आत्मा समान नहीं ताले आम कहीं गोटे आ गोटे आत्मा को आम बैड दृष्टि कहीं देखुचे माने खराब नजर कहीं देखुचे मोर टाइम नष्ट हो मो ऑफिस डेरी हो बट डू समथिंग गुड फॉर अदर्स थैंक यू सर
ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ନମସ୍କାର ପଚାର ସାର୍, ଇଏ ନମସ୍କାର। ଟିକେ ଡିଟେଲରେ କହିବେ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଟା କଣ? ଆପଣ ସବୁ ବୁଝେଇଲି ପରା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଏ? ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ନା ସୋଲ? ଆପଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡିଟେଲ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଡିଫାଇନ୍ଡ ବାଇ WHO ଇନ୍ 1998। କାରଣ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପାସ୍ ନେଉଛେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଇଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସମାଜର ସେବା କରୁଥିବେ, ସମାଜ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବେ, ଆଉ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଏତେ ଜିନିଷ କହିଲି ନା ମୁଁ। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଦରକାର, କଲେଜ ଗଲାକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦରକାର, ଆଉ ମେଡିକାଲ ପଢିଲାକୁ କାର ଦରକାର। ଯଦି କାର ନାହିଁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା କାର ଆଣୁଛି ମତେ କାହିଁ କାର ଦଉନ? ନାଇଁ, ସତ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରୁଛେ, ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ରହିଛେ। ତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ହସୁନେ। ହସ ତିନି ପ୍ରକାର, ପଜିଟିଭ ଲାଭ, ନେଗେଟିଭ ଲାଭ, ଏଟା ହଉଛି ରାବଣ ରାମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହସୁଥିଲା, ରାମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହସୁଥିଲେ, ନାଇଁ? ତେଣୁ ଲାଭ ଅଲସୋ ଇଜ ଏ ନେଗେଟିଭ ଲାଭ, ତାତ୍ସଲ୍ୟ ହସ, ତାମସିକ ହସ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାମସିକ, ରାଜସିକ, ଫୁଡ, ଚିନ୍ତାଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ହସ ସବୁଗୁଡା କାଟେଗୋରୀ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାମସିକ ଥିଙ୍କ ଇଜ ନଟ୍ ଖାଲି, ଇଟ୍ସ ଏ ଟୋଟାଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷଣ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଭିଂ ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଏଇଗୁଡାକ ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆପଣ ସମାଜ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାରି ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅଛି ସତ କଥା କହିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିବଡି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିବଡି ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସମାଜର ସେବା କରନ୍ତୁ। 10% ସବୁ ରିଲିଜନ କହୁଛି 10% ସମାଜ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ ଯଦି ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ କିଏ ପଚାରିବେ? ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ, କଣ ସାର୍, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ନା, ମୁଁ ଭାସ୍କର ପଦେ କହୁଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନା ତ ବହୁତ ହେଲା। ସଞ୍ଚାଳକ ହିସାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ କରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ। ଆଜି ରାଜର୍ଷି ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଚାଲୁ, ସେଇଟା ମୋ କାମଟା ସେଥିରେ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସାର୍ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ବହୁତ ଲେମ୍ୟାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଗଲେ, what is the real takeaway from this kind of discussion? I am still not very clear on behalf of the people, because ହଁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପ୍ଲସ୍ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଦି ୱେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ଟିକେ କମେଇ ଦେଉ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଜ କରୁ। ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତିକି ମୁଁ ସାରାଂଶ ଭାବରେ ବୁଝିଲି, ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ନୁହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଦେଉଳକୁ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ଡେଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଘରେ ମାଗନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦୀପ ଦେଇକିରି ଆଜି ଯଦି ପୁଅ ପାସ୍ କରିଛି ମୁଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଦୀପ ଦେବି, ଯଦି ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି ମୁଁ 15 ଟଙ୍କିଆ ଦୀପଟିଏ ଦେବି। ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ସେ ଲାଞ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ମନୋଭାବରୁ ଦୂର ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ, ଯଦି ପଡ଼ିଶା ରଖିଛି 60% ଆଉ ମୋ ପୁଅ ରଖିଛି 40%, ସେଇଠି ମୋର ଅବସ୍ଥା କରିବା। ଆରେ ପୁଅକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ,
40 ରୁ ସେ 60 जाऊ सीए 60 रखिला बोली कहीं मन दुख आपणकर तेणु बड़ जिनिस हूँ निजकू निजर उन्नति करने चेष्टा करंतु सांत्वना दिंतु निजकू एवं भगवान को निज भितर देखंतु तार अर्थ हूँ मु निजे जेहेतु सार प्रमोद भाईनाकर प्रमोद रथ विषय किसी छाणला उत्साहित होकर जानुची प्रतिदिन आपण ओम उच्चारण करंतु जेते लंबा शंख फुकिबा जे शंख फुके से शंख फुके एइतेका जे से इनडायरेक्टली ओम कहूची जे गीत बोलुची से बहुत जोरे गीत बोलुची से एक ध्यान जोगरे अछि तेणु बड़ जिनिस हूँ आपण शांति भाव से मेडिटेशन बसंतु आ जो प्राणायाम कहतु ना मो पिला थोड़े बुझेला बेले कहे सारंकर क्षमा मागुचे प्राणायाम किसी नुहे नोइंग आपण अनोइंगली ब्रीथ करछंती ब्रीथ इन ब्रीथ आउट अनोइंगली आपण जानना आपण जते आपण कहबे गोटे मिनिट जानिकरी ब्रीथ करंतु जानिकरी ब्रीथ आउट करंतु आपण करले सो सेटा हला स्पिरिचुअलिज्म सार गुड जति मु सुनिली तारि भितरे निजको समीक्षा करंतु निजको सांत्वना दियंतु आ निजर संतुष्ट मनोभाव रखंतु अन्य को सेवा करिबारे से संतुष्टता आसिले हुए आउ निजर मनोबल दृढ़ करंतु जर होती तो भगवान दिन जर निश्चय भल हम आउे जो आसीज डाक्तर भी आज मो पाक मु भल हो जो मनोभावटा रही से डाक्तर आसी कहले पोलो प्लेयर को जे यू विल गेट वेल एंड विल गो बैक यही जो भाइब्रेशन ओम भाइब्रेशन मंत्र भाइब्रेशन एवं पॉजिटिव अटरेंस भाइब्रेशन ही मनुष्य को आध्यात्मिक करे एति कथा मु सारांश सार शुणी जी ज्ञान पाइली बा एनरिचमेंट हेली से समीक्षा करुच्ची आती भितर आमर जदि सबकि आउ कह पचार केवल मनोरंजन बाबू को डाकिबी से आम सभा सांग करने पूर्व तांकर धन्यवाद प्रस्ताव देवे राजकुमार बाबू एटा ठीक अच्छे तो ना आउ कहा किसी कहबे कि ना नहीं आ तो कई कहबार नहीं ठीक है ओके मनोरंजन बाबू भाई आसंतु चार्ट रे क्वेश्चन अछि आज्ञा नमस्कार चार्ट रे 6टा क्वेश्चन अछि कि नहीं चार्ट रे क्वेश्चन तो थोड़ा लगु सर चार्ट रे बोली धन्यवाद प्रस्ताव रही गुडा अच्छा हो ठीक है भल लागेला ये वीडियो केमती आरंभ करें हां आज्ञा नमस्कार संजोगर यही 190तम आभासी कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा संजोग परिवार समस्त भाई और भौणी माननको शुभ संध्या एवं मोर अभिनंदन आजिर विषय वस्तु आध्यात्मिकता और उत्तम स्वास्थ्य आम समस्त सीनियर सिटीजन बंधु मानक पई खूब उपादेय एवं आकर्षणीय थिला आपण माने समस्ते अल्प बहुत जानती मानव अध्ययन केंद्र बा MAC अनेक वर्ष धरी समाज सेवा करि आसुछि समाजर अवहेलित बस्ती बासिंदा पिला मानक पई विभिन्न उपादेय पदक्षेप जथा मागणा व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग मागणा कंप्यूटर ट्रेनिंग इत्यादि प्रदान करी सदाबेले प्रशंसित होई आसीछि महामारी कोरोना किछि वर्ष तले जेतेबेले सीनियर सिटीजन बंधु मानक भितरे भय और दुखर वातावरण सृष्टि करिथिला घर मध्यरे चारि कांथ भितरे रही किए बंचिबो तो किए मरिबो एपरी संशय और दुर्भावना भितरे समय काटुथिले ठीक एही जातीय विपत्ति समय रे आमर प्रिय हर भाई और सुतार भाई अंटा भिड़ी थिले समस्तक मनोबल बढ़ाइबा पई एइथिरु संजोग जन्म नैथिला एवं एही संस्था आभासी कार्यक्रम माध्यम रे समस्तक सहित जोड़ी हुई स्वास्थ्य संस्कृति मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धक आलोचना माध्यम रे निरविच्छिन्न भाव रे चेष्टा करी चलीछि खुशीर कथा एही संस्था व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग बस्तीर 80 बैच पिलांकु देई सारलानी सेमती एही संस्था माध्यम रे आज को मिसाई 190 आभासी कार्यक्रम होई सारलानी आपण समस्तक सहयोग और अकुंठ समर्थन पाई यह संभव हो पारिछि तेणु MAC और संजोग तरफ आपण मानकु अशेष धन्यवाद जनाउछि एबे आसीबा आजिर कार्यक्रम विषय को आजिर यही आभासी कार्यक्रम समस्तंकर बेस मनछुआ एवं मनछुआ हो पारिछि
विख्यात डाक्तर पद्मश्री अशोक कुमार महापात्र तांकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु किछि बहुमूल्य समय आजिर एही उपादेय आलोचना चक्र पई देई संजोग परिवार तरफ तांकु एथिपाई हार्दिक धन्यवाद जनाउछि। संचालक प्रकाश भाई अति सुंदर भाव में आज आभासी कार्यक्रम को संचालन करिथिबारु तांकु अनेक धन्यवाद। यही कार्यक्रम को साफल्यमंडित करिया पई विभूति भाईंकर अकुंठ सहयोग निमंते अनेक साधुवाद। आउ प्रच्छद पटे रही टेक्निकल सपोर्ट देइथिबा सुस्मिता मैडम को मध्य अशेष धन्यवाद। आउ धन्यवाद अर्पण करिया पई मो भली जने नवागत सदस्य को सुजोग देइथिबारु हर भाई और सुतार भाई को अनेक धन्यवाद। सर्वोपरि आपण माने एते संख्या जोग देई आज आभासी कार्यक्रम को साफल्यमंडित करिथिबारु आपण समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद जनाउछि। शेष रे शांति मंत्र उच्चारण सह मोर धन्यवाद अर्पण पर्व समापन करूछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय श्री जगन्नाथ। मनोरंजन भाई आज्ञा आपण अति सुंदर भाव में समापन करिथिबारो आपण को मध्य अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार धन्यवाद। समस्त